Chudamani, Thakur Shlokaur Kishwaradan Prabhaji Vasudha. All glories to His divine grace, Satchidananda Srila Bhaktivinoda Thakur. All glories to all the members of our lineage. All glories to all the assembled devotees here, headed by so many senior devotees like Jivadasi, Lilamati, Prahlad Prabhu, and so on and so on. Prasannatma Prabhu. All glories, all glories, all glories. Today is really significant day. Radha Ashtami. Aujourd'hui est un jour de grande signification, c'est le jour qui s'appelle Radha Ashtami. Could you please pray to Radha? I will lead and then you repeat behind me. Est-ce que Maharaj nous invite à prier à Srimati Radharani? Il va chanter les mantras et on va répéter après lui. Mettez les mains jointes. Makheshwari Kriyeshwari Makheshwari Kriyeshwari Sadheshwari Sureshwari Sadheshwari Sureshwari Trivedo Bharatishwari Triveda Bharatishwari Pramano Shasuneshwari Pramana Sasameshwari Rameshwari Shameshwari Rameshwari Sameshwari Pramodo Kanoneshwari Pramoda Kanoneshwari Brajeshwari Brajadhipe Radeshwari Rajadipe Shiradhike Namostute Shiradhike Namostute. So this is very significant day. Donc aujourd'hui est un jour très Without important. Radharani's mercy, Sans la grâce de Srimati Radharani, no one can get Krishna's mercy. personne ne peut obtenir la miséricorde de Krishna. This is Krishna explained, Krishna's dialogue from Brahma Vaivarta Purana. Ceci a été énoncé par Sri Krishna lui-même dans le Brahma Vaivarta Purana. Shattang Shattang Punashattang. Can you repeat? Satyam Satyam Punah Satyam Shattameva Punah Punah Shatameva Punah Punah Vinaradha Prasadena Vinarada Prasadena Mat Prasadana Viddati. Matprasadana Vidyate. Meaning is this. Sattam is truth. La signification, c'est que déjà le mot Satyam veut dire la vérité. Again truth. Encore, il répète ce mot. Again and again truth. Encore et encore, ceci est la vérité. And truth, truth, truth. La vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Krishna says. C'est What is Krishna. truth? Quelle vérité? Quelle est cette vérité? Vinaradha Prasadena. Prasad means mercy. Prashad veut dire miséricorde. Without Radharani's mercy. Sans la miséricorde de Radharani, Mat Prasadat, my mercy. ma miséricorde, No one can get. personne ne peut l'obtenir. That means if you are ignoring Radha, only worshipping Krishna, it is impossible to get Krishna's mercy. Ce qui veut dire que si nous ignorons Krishna, Radha, et que nous adorons seulement Krishna, ce sera impossible d'obtenir sa miséricorde. Why? Because Radha is such a dedicated
such a manner dedicated, such a manner service quality for Krishna. Krishna's heart stole by Radha. La raison est parce que Srimati Radharani, elle est tellement dédiée dans son service et son service est d'une qualité tellement parfaite que ça a complètement conquis le cœur de Krishna. Krishna is attractive. Krishna, il est attirant. Krishna is stealing all living beings' heart Krishna, il fascine et il captive le cœur de tous les êtres just with these three qualities. avec ses trois qualités, Beautiful form, avec sa forme Rupena, fascinante, Rupena, Gunena, beautiful, attractive quality. et ses qualités tellement belles et attirantes. Lilayacha, attractive pastime, manifesting attractive pastime. Et ses divertissements sont aussi pareillement, tellement captivants. In that way, Krishna stealing all the heart, all our heart. But Krishna's heart, Radharani steals. Donc Krishna, de cette manière-là, il captive, il capture tout notre cœur. How? Mais le cœur de Krishna, c'est Srimati Radharani qui le conquit. Comment? Service attitude. I'll Avec, give an example. avec son attitude de service. Maharaj va nous donner un exemple. If someone telling one husband, this I like to marry with your wife, what will be activity of the husband? Do you understand what I said? So couple is there, someone asking to their husband, I want to marry with your wife. What is going to happen? Donc par exemple, si, Tarun Krishna happened then. What Tarun Krishna will do? si quelqu'un vient et demande dans un couple, un monsieur il vient et puis il dit au mari, je voudrais me marier et je voudrais épouser votre femme. Quelle va être la réaction du mari? Prasannatha, what is going to happen? What he will do? Il va sposer moi. Huh? Possible. The situation is possible. Mais quelle sera ta réaction? But if loving connection is there, Je demanderai à la femme. Ah, c'est- amicable relation between couple, is it possible? Cannot go, cannot be done. And what will be the reaction? Quelle serait la réaction première? Slap. Il se retrouverait avec une gifle et dégage, va-t'en. But there is a golden age, Sutapa, one Brahmin. Mais dans l'âge d'or, il y avait un brahmana qui s'appelait Sutapa. He meditated, sitting for meditation. Il était assis en méditation. To Lord, purpose of meditation, to marry with Lord consort. Et le but de sa méditation était de pouvoir épouser la compagne du Seigneur. That's what I'm asking you. Although Lord refused Alors que le so many Seigneur, times, but that Brahmin, Sutapa, determined. le Seigneur il refusa. Mais ce brahmana Sutapa était tellement déterminé Marry with Lord consort. d'épouser la compagne du Seigneur. You know, the quality of Lord is so much, he has so much loving affection towards the devotee. La qualité du Seigneur, c'est qu'il a tellement d'affection emplie d'amour pour ses dévots. Finally, Lord agreed, okay, tathastu. Finalement, le Seigneur acquiesça et il dit que ton désir soit accompli. Not now, in Dwapara Yuga. Pas maintenant, tout de suite, mais dans l'âge de Dwapara Yuga, Means copper age. dans l'âge de cuivre. So what happened when husband, when in absence of wife, agree
then if husband convey the message to his wife, what is the reaction of his wife? Just think about it. Donc, qu'est-ce qui va se passer si le mari il acquiesce à une telle requête lorsque son épouse n'est pas là et qu'ensuite il va aller annoncer sa décision à sa femme? Qu'est-ce qui va se passer? She says, but Radharani, as soon as the Lord explained the situation out of his loving affection towards his devotee, he agreed to do that. Radharani accepted. Mais dès que le Seigneur il raconta à Shrimati Radharani sa décision, elle accepta. But she gave two conditions. À deux conditions. One condition that she want to see him when she going to born, manifesting first and to born, she want to see him first. La première